हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आज सुबह हम सबको फजल बख्शा है कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसकी परस्तिश करें। अभी पादरी नईम साहब ने डॉक्टर किम के लिए, मेरे दोस्त के लिए जो खुदावंद के पास पहुंच गए हैं, अपने मैं कहूँगा कि आई मस्ट बी जेलस कि वो मुझसे पहले खुदा के पास, मुझे जेलस होना चाहिए कि वो मुझसे पहले यीशु के पास पहुंच गए हैं। तो आई एम मैन ऑफ पीपल, मैं लोगों का बनाया हुआ बंदा हूँ। याद रखिए, दोस्त, ताल्लुकात, रिलेशनशिप्स ये जिंदगी में आपको बनाते हैं। मेरा उस्ताद कहता है कि जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र पर जो कतबा लगेगा उस पर लिखा जाएगा अ बंच ऑफ पीपल मेड दिस मैन, कि लोगों ने मिलकर, एक ग्रुप ने, लोगों के ग्रुप ने मिलकर इस आदमी को बना दिया था, बनाया था। बाज़-औक़ात हम इंसान होते हुए क्या सानोदी की परवाह है, हम उसको क्या समझते हैं। लोग आपकी जिंदगी में बड़े अहम हैं। मेरी जिंदगी में खुदा के बाद लोगों ने बड़ा हिस्सा डाला है। लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। कहते हैं 85% आपकी कामयाबी लोगों की वजह से है। 15% आपकी तालीम, आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत हो सकती है। 85% ताल्लुकात आपको बनाते हैं, आपके दोस्त आपको बनाते हैं। तो मैं बड़ा मकरूज हूँ अपने दोस्तों का। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में खुदा ने मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं। दोस्त पैदा करें, अच्छे ताल्लुकात लोगों के साथ रखें। अकेला रहने के लिए आपको खुदा ने नहीं बनाया है। खुदा चाहता है कि मिलजुल कर रहें। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी तफरीक है, इतने मसाइल हैं कि हम दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। ये कोई दानिशमंदी नहीं है, लोग बनाते हैं। लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे हर दौर में अच्छे दोस्त दिए हैं, हर दौर में। और दोस्तों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। कोई बंदा, कोई रिश्तेदार मेरा अमेरिका में नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। पहले मैं एक फैमिली को अमेरिका में जानता था, अब 2 को जानता हूं, 3 को, लेकिन पाकिस्तानीज़ को। सब दोस्त हैं जिन्होंने मुझे अपने घर में रखा है। दोस्त हैं जो मेरे लिए 8-8 घंटे ड्राइव करते हैं, अमेरिकन गोरे। एक ब्लैक के लिए एक गोरा ड्राइव करता है। इसमें ब्लेसिंग की कितनी बड़ी बरकत है। ये दोस्त बनाते हैं, ताल्लुकात आपको बनाते हैं। दोस्तों की, ताल्लुकात की कदर करें। आप गरीब नहीं होंगे अगर आप ताल्लुकात वाले लोग हैं। दोस्त खड़े होते हैं साथ। तो मैं शुक्र करता हूं इस बात के लिए कि खुदा आपको प्रमोट कर रहा है, अपडेट कर रहा है। क्यों? पहले हम छत से मूव करके दूसरे छत पर गए, अब उस छत से दोबारा हम इस छत के नीचे आए हैं, और इसके बाद हम इस छत के ऊपर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो दिस इज द वे, ये तरीका है खुदा के काम करने का। आप नीचे से ऊपर के, आप उस घर से चर्च में आए हैं, अब चर्च के, ये स्कूल का हॉल है, उसके बाद हम चर्च के हॉल में जाएंगे, और फाइनली वी विल बी प्रमोटेड टू गॉड। खुदा हमें बढ़ाता जाएगा और हम उसके बरकतों को लेंगे, और एक दिन जब हमारी जिंदगी खत्म होगी तो हम अपने खुदावंद के पास जाएंगे। तो कहते हैं, मैं दो तीन स्टोरियां ही आज आपको सुनाना चाहता हूं। कहते हैं जब आप मुसलसल सफर करते हैं तो एयरलाइन वाले आपको अपग्रेड कर देते हैं। 2 साल पहले मैं जब अमेरिका से आ रहा था, मैं इकोनॉमी क्लास में गरीबों वाली सीट पे बैठा हुआ था। इकोनॉमी जो टिकट होती है वो लेता हूं मैं। तो मैं जब कतर में आया तो उन्होंने कहा कि यू आर अपग्रेडेड, आपको अपग्रेड कर दिया, कि मुझे बिजनेस क्लास में बैठा दिया उन्होंने। तो
خدا آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. جسٹ بلیو کریں, یہوہ ساڈے نال نال, وہ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. وہ بڑے اچھے منصوبے, بھلائی کے منصوبے آپ کے لیے رکھتا ہے. اگر ایئر لائن آپ کو اپ گریڈ کر سکتی جب آپ ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, تو جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی آپ کو اپ گریڈ کرے گا, آپ کو بڑھائے گا. ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں, خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. یہاں پر جی پی ایس کا نظام نہیں ہے. یہ جو نقشہ ہوتا ہے نا, لوکیشن, یعنی کہ آپ اپنے موبائل پر لوکیشن ڈالیں وہ آپ کو وہاں پر لے جائے گی. تو امریکہ میں تو ہر بندہ موبائل پر لوکیشن ڈالتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انہیں میپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ چاہے جتنی مرضی غلطیاں کریں, وہ جو میپ ہے یا جو لوکیشن ہے یا جو گوگل میپ ہے, اس کے اندر ایک لیڈی کی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے روٹ از کیلکولیٹڈ, یعنی کہ ہم نے جو روٹ جا رہا ہے وہاں پر اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے. آپ نے غلطی کی, وہ پھر کہتی ہے کہ نو ری کیلکولیٹنگ, میں دوبارہ سے ری کیلکولیٹ دوبارہ سے میں کیلکولیٹ کر رہی ہوں. آپ پھر غلطی کریں اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے, وہ پھر کہے گی کہ میں دوبارہ ری کیلکولیٹ. جی پی ایس کبھی بھی آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. تو خدا بھی ہمیشہ جب بھی آپ غلطی کرتے ہو کہتے ہیں کہ میں ری کیلکولیٹ کر رہا ہوں, میں دوبارہ سے آپ کے لیے کام کر رہا ہوں, دوبارہ میں آپ کو وہاں پر لے جانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو خدا ہماری زندگیوں کے بارے میں کبھی کوئٹ نہیں کرتا, کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ ری کیلکولیٹنگ, پھر غلطی, خدا کہتا ہے دوبارہ میں ری کیلکولیٹ کر رہا ہوں آپ کی زندگی کو. تو جب تک آپ زندہ ہیں سمجھیں ہر دن وہ آپ پر فضل کر رہا ہے, اس لیے میں اور آپ زندہ رہتے ہیں. پریز دی لارڈ, خداوند کے نام کو سارا جلال اور عزت ملے. تو آج صبح یہ پیغام ریکارڈ نہیں ہوا تھا, میں نے کہا دوبارہ سے میں اسی پیغام کو آپ کے سامنے رکھوں گا. 1 دسمبر کو میں نے شیئر کیا مقدس مرکز کا انجیلی بیان, اس کی چند آیات آپ نے سنی ہیں جو کہ پڑھی گئیں خدا کے لا تبدیل اور مقدس کلام میں سے, کہ کیسے خدا یسوع مسیح یہ جو ایڈونٹ سیزن ہے, یعنی کہ آمد کا جو مہینہ ہے چل رہا ہے, سیزن چل رہا ہے یسوع مسیح کی آمد کا, اس میں ہر جگہ پر دنیا میں لوگ یسوع مسیح کی آمد کی تیاریاں کر رہے ہیں, سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اور لوگ خداوند یسوع مسیح کے آنے, اس کی آمد کے دن کے لیے ویلکم جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو, کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے. تو آج کلام مقدس میں سے ہم جانیں گے کہ یسوع مسیح کی آمد ہے. ہم 25 دسمبر سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, تو سارے پیغامات ان دنوں میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہی ہوں گے. تو بائبل کے اندر, نئے عہد نامے کے اندر 4 انجیلیں جو ہیں, چاروں انجیلوں میں جو چاروں لکھاری ہیں, متی, مرکس, لوکا اور یوحنا, انہوں نے یسوع مسیح کی ذات کا ایک پہلو لیا اور اس کو انہوں نے بیان کیا. متی یسوع مسیح کے نسب نامے کو لیتا ہے اور وہ ابراہم کے ساتھ جوڑتا ہے. متی کی انجیل پڑھیں, پہلا باب, وہ ابراہم کے ساتھ یسوع مسیح کے نسب نامے کو جوڑتا ہے. آپ لوکا کو پڑھیں, لوکا یسوع کے نسب نامے کو آدم کے ساتھ جوڑتا ہے. آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں, یوحنا یسوع کے نسب نامے کو امر کر دیتا ہے. کیسے؟ وہ ابدیت کے ساتھ یسوع کے نسب نامے کو جوڑتا ہے. وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. جب کچھ نہیں تھا تو یسوع تھا, جب کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی تو بھی یسوع موجود تھا. ایور لاسٹنگ, ہمیشہ سے ہمیشہ تک وہ موجود ہے. تو متی بتانا چاہتا ہے کہ یوحنا بتانا چاہتا ہے کہ یسوع ابدی ہے, وہ شروع سے ہے, وہ خدا ہے, وہ ابدی ہے, وہ شروع سے موجود تھا. اور اس لیے کہتے ہیں کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا, کوئی بھی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی, زندگی آدمیوں کا نور تھی. یسوع نے کسی سے زندگی نہیں لی, اس نے زندگی دی ہے. لیکن مرکز ایک نیا پہلو لیتا ہے. مرکز کہتا ہے
نہ وہ ابراہم کے ساتھ نسب نامہ ملاتا ہے، نہ آدم کے ساتھ، نہ وہ خدا کے ساتھ ابدیت میں لے کر جاتا ہے یسوع کے نسب نامے کو، بلکہ مرکز یوحنا سے شروع کرتا ہے۔ وہ اپنی انجیل کو یوحنا سے شروع کرتا ہے، لیکن وہ بتانا چاہتا ہے کہ یسوع کی شناخت یہ ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، یہ اس کی شناخت ہے۔ تو مرکز یسوع مسیح کے نسب نامے کو ایک نئے طریقے سے، اپنی انجیل کو ایک نئے طریقے سے پیش کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مرکز کی انجیل تینوں انجیلوں سے پہلے لکھی گئی تھی۔ پہلی جو انجیل لکھی گئی وہ کون سی تھی؟ مرکز کی انجیل۔ تو مقدس مرکز جب انجیل شروع کرتا ہے تو وہ 3 پیشین گوئیاں اکٹھی کرتا ہے۔ ایک پیشین گوئی وہ خروج 23ویں باب کی 20ویں آیت سے لیتا ہے، ایک ملاکی 3 باب کی پہلی آیت سے، اور پھر یسایہ 40ویں باب کی 3 آیت سے وہ ایک پیشین گوئی لیتا ہے۔ تینوں پیشین گوئیوں کو اکٹھا کر کے مرکز کہتا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، جیسا یسایہ نبی کی معرفت، جیسا یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر تمہارے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ مرکز بتانا چاہتا ہے کہ جب خروج ہوا، جب خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، تو خدا نے وعدہ کیا کہ میں اپنا فرشتہ تیرے آگے بھیجوں گا۔ ملاکی کہتا ہے کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجوں گا۔ یسایہ کہتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ تینوں پیشین گوئیاں بائبل سے مرکز لیتا ہے، ان کو اکٹھا کرتا ہے اور یسایہ کا نام اوپر لکھ دیتا ہے، چونکہ وہ ایک ہی ریفرنس دیتا ہے، وہ یسایہ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ اور یسایہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو آ رہا ہے وہ خداوند ہے۔ یسایہ بتا رہا ہے کہ مرکز بتا رہا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ نیا خروج کرنے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ اپنے لوگوں کی نئے خروج کی طرف، نئی رہائی کی طرف، نئی آزادی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور مقدس مرکز بات کو پھر وہاں پر لے جاتا ہے جہاں سے خروج ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل ملک موعود میں داخل ہوئے، یردن 2 حصے ہو گیا تھا۔ جب مصر سے وہ نکلے تو بائبل کہتی ہے بحر کلثم کے کنارے جب بنی اسرائیل کھڑے تھے، پیچھے مصری فوجیں تھیں، آگے بڑا سمندر تھا، تو لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، شکایت شروع کر دی، کہتے ہیں موسیٰ کیا مصر کے اندر قبریں نہ تھی جو تو ہمیں مرنے کے لیے بیابان میں لے کر آگئے؟ کہاں پر؟ اب مرکز بتانا چاہتا ہے کہ خروج ہونے والا ہے، اور پھر وہ بیابان کا ذکر کرتا ہے۔ بیابان اور خروج اکٹھے ہیں۔ 40 سال تک بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے، ایسے ہی ہے 40 سال تک۔ اور یہاں پر 4 آیت میں پہلے باب کے لکھا ہے یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا تھا۔ یوحنا بیابان کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے، انہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ پہلا خروج بیابان میں ہوا تھا، اب دوسرا خروج، نیا خروج بیابان میں ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح کو وہ بپتسمہ دینا چاہتا۔ پھر یوحنا پانی کا بپتسمہ دے رہا، why؟ چونکہ بحر کلثم 2 حصے ہوا، اور ملک موعود میں داخل ہونے سے پہلے یشوع کی رہنمائی میں یردن 2 حصے ہو گیا تھا جب وہ ملک موعود میں گئے تھے۔ بیابان اور پانی، واٹرز، مرکز بتانا چاہتا ہے کہ یہ نیا خروج ہے، یہ نئی رہائی خدا دینے والا ہے۔ پہلے موسیٰ کی رہنمائی میں رہائی دی، لیکن وہ رہائی گناہ کی معافی کی رہائی نہیں تھی۔ جو آزادی ملی وہ گناہ کی معافی کی نہیں تھی، وہ مصر کی غلامی سے تھی۔ لیکن اب جو آزادی ملنے والی ہے، اب جو نیا سٹارٹ ہونے والا ہے، اب جو نیا خروج ہونے والا ہے، نیا ایکسپریس ہونے والا ہے، اس میں انسان کو اس کے گناہ سے رہائی ملے گی، اس کے گناہ سے رہائی ملے گی۔
और इसलिए मेरे अजीजों, मरकज क्या बताना चाहता है कि ये नया खरूज है। एक खरूज पुराने अहदनामे में हुआ था, एक नए अहदनामे में हो रहा है। और इस खरूज की खूबी ये है कि वो खरूज जो हुआ था उसके बाद फिर भी लोगों को जानवर ज़बह करने पड़ते थे, जानवर की कुर्बानी करनी पड़ती थी। लेकिन गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है कि इस खरूज के बाद आपकी एफर्ट्स, आपकी कोशिश से रास्तबाज बनने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेंगी। एक है जो आपके बिहाफ पर, आपके इज्जी के तौर पर मर जाएगा। एक है जो आपकी सारी गलतियां कुताहियां अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ जाएगा। आपने सिर्फ ईमान से कबूल करना है और आप रास्तबाज ठहरेंगे, आप निजात पाएंगे, आप आसमानी जिंदगी को एंजॉय कर सकेंगे, सेलिब्रेट कर सकेंगे। सिर्फ एक शख्स के वसीले से जो नया खरूज करेगा, लोग बचाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। तो तीन चीजें मरकज बताना चाहता है यूहन्ना नबी के बारे में। पहले नंबर पर मरकज बताना चाहता है कि यूहन्ना जो मुनादी कर रहा है, जो खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो है, वो तीन बातें यूहन्ना के बारे में कहता है। पहले नंबर पर मरकज बताना चाहता है कि यूहन्ना जो आया है वो खबर देने वाला था। वो क्या था? खबर देने वाला था, न्यूज कैस्टर था। वो खबरें पढ़ने आया था, ब्रेकिंग न्यूज देने आया था। आप जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज, आप टीवी चैनल्स पर देखें, एक खबर जो बड़ी खबर होती है बार बार टिकर चलता है, बार बार कहते हैं और ये हो गया और सियालकोट में ये हो गया और सियालकोट में, हर टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज देने में बिजी होता है। यहां पर ये यूहन्ना ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं गवाही देने के लिए आया हूं कि एक अजीम हस्ती दुनिया के अंदर आ रही है। यूहन्ना बताना चाहता है कि मैं न्यूज कास्टर हूं, मैं खबर देने वाला हूं, मैं खबर दे रहा हूं कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है। मैं खबर दे रहा हूं कि मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, देख जो तेरी राह तैयार करेगा। यूहन्ना बार बार ये खबर लोगों को दे रहा है। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे हैं, लोग उसके रवैये से थोड़ा सा बेजार जरूर हैं, क्योंकि वो बड़ा ब्लंट है, बड़ा सीधा है। वो कहते हैं सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। लेकिन यूहन्ना पहली बात यह है कि वो खबर देने आया था, खबर दे रहा था कि यीशु मसीह आ रहा है। मेरे अजीजों, इससे पेश करके हम 25 दिसंबर की खुशियां सेलिब्रेट करें। अपने ज़हन में यह बात रखें कि यूहन्ना का पैगाम यीशु की आमद से पहले था। यह पैगाम मैं आज जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये यीशु की पैदाइश से वो पहले लोगों को सुना रहा था, या यीशु मसीह के आने से पहले, उसकी आमद से पहले, उसके खिदमत से पहले वो लोगों को यह पैगाम सुना रहा था कि आने वाले गजब से भागो, तैयारी करो, तैयार हो जाओ। और दूसरी बात यूहन्ना के बारे में यह है कि यूहन्ना लोगों को खबरदार कर रहा था, वार्निंग दे रहा था। मैंने उस दिन भी बताया, फिर बताना चाहता हूं, बच्चे क्रिसमस के ड्रामे में, प्ले में जब एक्ट करते हैं तो बड़ा खूबसूरत एक्ट जो होता है, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है कि सुनो सुनो क्या कहता है मुनादी वाला, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, कर रहा है द ग्रेट किंग इज कमिंग, अजीम बादशाह आ रहा है, तैयार हो जाओ। यूहन्ना कहता है कि अजीम बादशाह आ रहा है, मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं कि अपने आप को तैयार करो। तो लिखा है कि यूहन्ना आया, बपतिस्मा देता था मुआफी के लिए, गुनाहों की मुआफी के लिए। यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास आए और उन्होंने अपने गुनाहों के इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने, चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और यूहन्ना की झील पड़े। तो यहां पर लिखा है कि जब यूहन्ना लोगों को बेइज्जत कर रहा था, नॉट इन अ बैड वे, यूहन्ना लोगों को इंतबाह कर रहा था, वार्निंग दे रहा था। यूहन्ना ने कहा अपने दिलों में ये ना कहो कि अब्राहम हमारा बाप है, खुदा पत्थरों से भी अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है।
यूहन्ना ने कहा कि खबरदार हो जाओ, अजीम बादशाह आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, हर एक ऊंचा नीचा जो है, टेढ़ा जो है वो सीधा किया जाएगा, अपने रास्ते हमवार बनाओ, अपने आप को ठीक करो। बादशाह जो आने वाला है उसकी गवर्नमेंट में, उसकी सल्तनत में ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप जानते हैं कि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो होकर लोगों के सामने ऐलान कर रहा था कि बादशाह आ रहा है। और जब लोग यूहन्ना की बातें सुनते थे तो यूहन्ना उनको बड़ा सीधा सीधा कह रहा था कि सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। के यहूदी फरीसियों का ख्याल था कि हमें कोई तौबा की जरूरत नहीं है, हम पाक लोग हैं, मुझे गुनहगारों को तौबा की जरूरत है, गैर कौमों को तौबा की जरूरत है, हमें कोई गुनाह से तौबा की जरूरत नहीं है। यूहन्ना कहते हैं कि नहीं, अपने दिलों में ये ना कहो कि हम अब्राहम की औलाद हैं, खुदा पत्थरों से भी अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। तो यूहन्ना ने ऐलान किया, वो ऐलान करने के लिए आया था, वो तौबा का ऐलान कर रहा था, वो लोगों को बता रहा था कि तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि यू आर अ विक्टिम, तुम विक्टिम हो, मुतासर हो, मुतासरीन में से हो, नहीं, बल्कि तुम सिनर्स हो, तुम गुनहगार हो। यूहन्ना लोगों को यह बता रहा था। तो यूहन्ना ऐलान करने, खबर देने वाला था, ऐलान करने वाला था। और तीसरी बात, यूहन्ना एक फ्लैश लाइट होती है। आशर किधर गया है? प्रेम, आशर, आपके कैमरा आपके पास है, आपने फ्लैश लाइट देखी है? मुझे फोन दीजिएगा। ये फ्लैश लाइट किसके लिए है? मेरे लिए या जिसकी तस्वीर बन रही है? जिसकी तस्वीर बन रही है। तो ये मुझ पर फोकस कर रही है, किसी दूसरे पर फोकस कर रही है? दूसरे पर। यूहन्ना फ्लैश लाइट का काम कर रहा था। यूहन्ना लोगों को बता रहा था, मैं नहीं हूं जो आने वाला था, वो कोई दूसरा है, मैं तो उसके सामने रास्ता तैयार करने के लिए आया। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया, और इनकार ना किया बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा कि फिर तू कौन है, तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं ये जैसा ये साया नबी ने कहा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं कि खुदा के तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तुम ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में वाक़ई हुई। लिखा कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, यह खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। उन्होंने कहा तू कौन है? उसने कहा ना मैं एलिया हूं, ना मैं वो नबी हूं जिसका जिक्र इस तस्मा की किताब 15वें बाब में किया गया था। मैं वो नबी भी नहीं हूं, मैं एलिया नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो राह तैयार करने के लिए आया। मुझ पर फोकस मत करो, जो मेरे बाद आने वाला उस पर फोकस करो। मैं सुबह बता रहा था गखड़ के अंदर प्रोफेशनल जेलसी होती है, नबी से जेलस हो सकता है। यूहन्ना कहते हैं कि नहीं, मुझ पर फोकस ना करो, वो मुझसे बड़ा है, मैं तो उसके पांव की जूतियों के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं, उस पर फोकस करो। तो लिखा है कि उसने यूहन्ना ने यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो कहा कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था, एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। यूहन्ना कहता है कि मेरा बपतिस्मा देने का मकसद ही ये था कि मैं उसको पहचान सकूं, मैं उसको पहचान सकूं। अब मैं पहचान गया हूं कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये खुदा का बर्रा है, इस पर फोकस करो, मुझ पर फोकस ना करो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक
وہ नबी हूं जो सिर्फ इशारा करने आया हूं कि ये खुदा का बर्रा है। यूहन्ना यीशु मसीह की आमद की तरफ इशारा कर रहा था। मेरे अजीजों, आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह की आमद को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। जरूर है कि आप पहले यीशु मसीह पर फोकस करें, उसको समझें, उसको जानें। मैं सुबह बता रहा था कि आजकल प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे पादरी, बहुत सारे चर्चेस वो चाहते हैं कि पादरी पर फोकस करो। कई गवाहियां सुने, बड़ी क्रेजी गवाहियां होती हैं कि फलाने पादरी साहब ने मेरे से दुआ की थी, मैं ठीक हो गया। एक खास तरह का स्क्रिप्ट तैयार होता है कि फलां बंदे ने मेरे लिए ये किया और मैं ठीक हो गया। अगापे चर्च का मकसद, इन पादरी साहबान का, मेरा मकसद ये है कि हम यीशु की तरफ लोगों को इशारा दें कि उसके पास जाना है। हमने We have to point to Jesus Christ। हमने यीशु की तरफ लोगों को लेकर जाना है, अपने से फोकस हटाना है और यीशु की तरफ लोगों का फोकस लगाना है। ये यूहन्ना कर रहा था। यूहन्ना मामूली आदमी नहीं था। वो क्या, यीशु मसीह ने कहा कि जितने औरतों में से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु की तरफ लोगों का ध्यान करवाया, तवज्जो करवाई, फोकस करवाया। मैं यकीन से कह रहा हूं, जब आप अपने से नजरें हटाकर लोगों को यीशु की तरफ लेकर जाते हैं, यीशु ने कहा यूहन्ना जो औरतों में पैदा हुए हैं सबसे बड़ा है। यीशु आपको भी बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। वे कहते जो मेरी खिदमत करेगा बाप उसकी इज्जत करेगा, बाप उसकी इज्जत करेगा जो मेरी। अगर अपने आप पर मैं फोकस लगाऊं, आप अपनी मैं करते रहे, या हम कहें कि मैं बहुत चीज हूं, वो चीज दूसरा क्या है, दैट्स रॉन्ग। यीशु मसीह पर फोकस लगाएं। मेरे अजीजों, इंसान बड़े चीप हैं, इंसान मखलूक बड़ी अच्छी है, बट इनसाइड हार्ट दे आर करप्टेड। इंसान बड़ा चीप है, घटिया है। इंसान पर तवज्जो लगाएंगे, उससे उम्मीद बांधेंगे, धोखा देगा। यीशु पर फोकस करें, उससे उम्मीद लगाएं, आप कभी मायूस नहीं होंगे, कभी मायूस नहीं होंगे। इंसान इतना अच्छा नहीं है, यकीन जानिए, इसका दिमाग खराब होते हुए पता नहीं चलता। यूहन्ना कहता है कि मेरे बाद आने वाला मुझसे बड़ा है, उस पर फोकस लगाओ। मैं तो उसकी गवाही देने के लिए आया हूं, मैं जलाल नहीं लेना चाहता, मैं इज्जत नहीं लेना, उसको इज्जत देना चाहता हूं। यूहन्ना की खिदमत यह थी, वो खबर पढ़ने आया था, ब्रेकिंग न्यूज देने आया था, वो वार्निंग देने आया था, और वो लोगों का फोकस अपने से हटाकर यीशु पर लगाने आया था। यकीन जानिए, इससे पहले कि दिसंबर 25 दिसंबर आप सेलिब्रेट करें, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं उसकी आमद के लिए? आर यू रेडी? क्या आपका फोकस ठीक है? सुनिए, मैंने बड़ी देर पहले मूवी देखी थी फोकस, एक मूवी देखी थी फोकस। अगर आपका फोकस ठीक हो गया, तवज्जो, ध्यान, नजरें ठीक जगह पर लग गई, आपको बरकत पाए बगैर कोई, आप बरकत पाए बगैर रह नहीं सकेंगे। आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकेगा। जब इस्राएलियों को सांप काट रहे थे, वो मर रहे थे, मूसा ने क्या किया? उसने एक सांप को मारा, बलि पर लटका दिया। खुदा ने कहा लोगों से, क्या कि इस पर फोकस करो, इसको देखो। आप जानते हैं क्यों? खुदा ने कहा बीमारी से आंखें हटाओ और अपना फोकस चेंज करके खुदा पर लगाओ। क्या आप अपनी बीमारी पर फोकस किए हुए हैं? अपनी गुर्बत पर फोकस किए हुए हैं? अपने बुरे हालात पर फोकस किए हुए हैं? अपनी कमियों पर फोकस किए हुए हैं? अगर आपका फोकस घाटे की तरफ है, कमियों की तरफ है, जो चीजें आपके पास नहीं है उनकी तरफ है, तो आपके पास सारी वो चीजें आएंगी जो आपकी जरूरत कभी पूरी नहीं कर सकती। घाटे की बात ना करें, नुकसान की बात ना करें, मनफी बात मत करें, बीमारी पर फोकस ना लगाते जाएं। खुदावंद आपकी बीमारियों से बड़ा है, उस पर फोकस लगाएं। 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करने से पहले राइट फोकस की जरूरत है, दुरुस्त फोकस की जरूरत है। मेरा मिशन यह है कि अगापे चर्च बरकत पाए। अगले साल में चंद मैसेजेस मैं ऐसे देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके हालात बदल सकते हैं। क्योंकि
کئی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آئے گا پھر میں پلان کروں گا. نہیں, پیسے سے پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے, پھر پیسہ آتا ہے. ٹھیک ہے, پیسہ آنے کے بعد کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, پیسہ آتا ہی پلاننگ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کیوں صاحب جی ٹھیک ہے. یعنی کہ پیسے آن دے نال پلاننگ نہیں ہوتی, پلاننگ کر دو تو پیسہ آندا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ those who are fail to plan they are planning to fail. جو پلاننگ کرنے میں ناکام ہیں وہ فیل ہونے کا پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو پلان کرنے میں ناکام ہیں, وہ جو منصوبہ بنانے میں ناکام ہے, وہ فیل ہونے کا منصوبہ بنا رہے. منصوبہ یہ بنائے, پلاننگ یہ کریں, فوکس درست کریں. پیسے سے پلاننگ نہیں ہوتی, پیسے کمانے کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ زندگی کے کچھ کلیے ہیں جو میں نے سیکھے ہیں. میں پادری کے ساتھ ساتھ, میں نے پادری ہیں جو ایک ہی رٹ لگائے رہتے ہیں. میں نے سوچا کہ نہیں, پادری ہونے کے ساتھ ساتھ اکانومی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, معیشت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر پادری صاحب کو معیشت کا پتہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو we must know, بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کیسے حالات درست کرنے ہیں, nobody can help, no pastor can help you. اگر پادری کو خود نہیں پتا, میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. یہ نہ کہیے گا کہ پیسے دے کر, یہ بلکہ یہ کہ پلاننگ کر کے ہم مل کر خدا کی برکتوں کو ریسیو کریں گے, مل کر خدا کے بڑے بڑے جو پلانز ہیں ان کا حصہ بنیں گے. خدا یقین جانیے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ کریں. میں آج صبح جو موٹیویشن سن رہا تھا, ایک نیا میں نے ٹیچر پکڑا ہے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, اپنے ڈاؤٹ کو بدلیں, شک نہ کریں, شک نہ کریں, خدا پر بھروسہ رکھیں, وہ کام کرے گا. میرے عزیزو, پہلی چیز کرسمس کے آنے سے پہلے فوکس لگائیں خداوند پر. دوسری چیز شکر گزاری لے کر آئیں. اور تیسری چیز یہ ہے, کتنے برکت پانا چاہتے ہیں؟ سارے ہی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہاتھ کھڑے؟ دوبارہ میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. سب دعا تھا. اچھا, میری دعا ہے کہ آپ سب کو برکت ملے. یو نو بٹ اگر آپ برکت مانگ رہے ہیں اپنے لیے, تو میں آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہا ہوں, مایوس کر رہا ہوں کہ آپ کو نہیں ملنے والی. اگر آپ برکت مانگ رہے ہیں دوسروں کے لیے برکت بننے کے لیے, تو خدا آپ کو برکت دے گا. برکت پائیں دوسروں کو کے لیے برکت بننے کے لیے. میں صبح گکھڑ میں دوستوں سے مذاق کر رہا تھا, میں کہ انہیں چلدا پانی پا کے تو چل دی برکت بھی پاک ہے. ٹھیک ہے, برکت چلتی رہے تو پاک ہے, برکت رک گئی تو وہ ناپاک ہے, وہ گدلی ہو جائے گی. برکتیں چلتی رہے, آپ کے پاس آئی ہیں آپ آگے دیتے جائیں. اگر آپ پلان کر رہے ہیں برکت لینے کا, تو برکت بننے کی بھی کوشش, برکت بننے کا بھی پلان کریں. اگر آپ برکت بننا نہیں چاہتے, ہو سکتا ہے آپ کو اپنے لیے برکت مل جائے, شاید اتنی سی, لیکن اگر آپ برکت بننے کے لیے تیار ہو گئے تو شاید انفیتھمیبل, جس کی پیمائش نہیں ہوگی, وہ برکت. جب آپ برکت, خدا نے ابراہیم سے کہا میں تجھے برکت دوں گا اور تو دوسروں کے لیے برکت بنے گا. خدا اس لیے برکت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے برکت بنے. تو آج یہ بھی چینج کریں. اگر میں اپنے لیے برکت مانگ رہا ہوں تو یہ زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں ہے. برکت ملے گی تو میں نے کرنا کیا ہے, میں نے دوسروں کے لیے برکت بننا ہے. ہاں جی, دوسروں کے لیے برکت بنے. اکیلا کھلوتی برکت گندی ہو جائے گی, کرپٹ ہو جائے گی. چلتی رہے گی تو اچھی رہے گی, چلتا پانی بھی اچھا رہتا ہے. یہ بہت بڑا ایشو ہے دنیا کے ساتھ. دوسروں کے لیے لوگ برکت بننا نہیں چاہتے. آپ کو انسانوں کی ضرورت ہے. 25 دسمبر سے پہلے 3 کام. پہلا کام, فوکس درست کریں یسوع پر, شکر گزاری. تیسرے نمبر پر برکت مانگیں. میرے بچے, میں, میرا گھر, میری چیزیں, یہ ہر چیز. ٹائم کیوں ہو گیا؟ ایک مثال دے دیں دونوں جان تو پہلا. اس کو کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ ہونا. ایک بندہ دعا کر رہا تھا. ایک بندہ کہتا ہے کہ خداوند مجھے یلو سوٹ چاہیے,
येलो, येलो को उर्दू में क्या कहेंगे? पीला, मुझे पीला सूट चाहिए मुझे। तो वो कह रहा था अच्छा, मिल गया उसको पीला सूट। अब उसने कहा अच्छा पीला सूट मिल गया, अब मुझे पीली टाई भी चाहिए। पीली टाई भी मिल गई। कहता है भी ठीक हो गया, हम पीली जुत्ती भी चाहिए दिए। अब पीली जुत्ती भी उसको मिल गई। हर चीज वो अपने पर फोकस किए हुआ था, अपनी जो भी थी सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, खुद गर्ज जिंदगी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैंने खुद गर्जों को खार होते देखा है। खुद गर्जों को मैंने खार होते देखा है। जो बरकत बनते हैं, खुदा उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोलता जाता है। अगापे की कलीसिया, नए साल में मैं खुदा से पुरुमीद हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है खुदा पर। मैं आपको बरकत लेते हुए देखना चाहता हूं, लेकिन वादा कीजिए कि आपने बरकत बनना है। बरकत लेके दब नहीं देनी है, कोई भी इस्तेमाल करनी है। पता कि देखो ज्यादा तोड़े हुए हैं जिन्हें इस्तेमाल किए हैं, मालक ने क्या होर दे दियो इनू ताकि कोल ज्यादा हो जान। तो जिन्हें दब दिते सन अहद को वापस ले लो। लोग ने आडे को ते ले ही जाए, खुदा ने दिता ही कुछ नहीं है कोई भी। तुझे मंगी गलत तरीके नाल सी। जब आपने ये ज़हन बना लिया कि मैंने बरकत बनना है, खुदा बरकत देगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को 2-3 मैसेज में 1-2 संडेज दूंगा, मिस ना कीजिएगा। आपके बच्चों का सवाल है, आपकी जिंदगियों का सवाल, आपके खानदानों का सवाल है। लोग बदलते हैं, लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लोगों के हालात बदलते हैं कलाम सुनने से, खुदा की बात मानने से। अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा ने कहा दुम नहीं बल्कि सर, पस्त नहीं बल्कि सर बुलंद करूंगा। तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा। लेकिन बात सुने, बाइबल को सुने। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।